गेट आगे साइन बोर्ड श्री दिवाकर मिश्र IAS रिटायर्ड भुवनेश्वर नामी दामी लोक रोहुवा शहीद नगर बंगला परी घर आगरे विराट फूल बगीचा किछि पाद चलला पोटिको तले धड़ा रंगर फ्याट कार 1977 मसीह रिटायर्ड कले मिश्र बाबू परिवार कहले दुईटी पुओ पाठशाठ पढ़ी बाहर चाकरी करिसंती बड़टी कानाडा सानटी न्यूयॉर्क रे 5-7 वर्ष थरे बापा माँ को देखियापी आसती 10-15 दिन रही पुणी फेरी जाती हस खुशी किछि दिन कटि जाए मिश्र बाबू परिवार से मैंने गला परे पुणी से दुई जन मामू माई मझिरे मझिरे पुओ बोहू मैंने फोन करी कथा हुअंती कौन दरकार बोली पचारती बड़ चाकरी करिथिबारु से समय रे मिश्र बाबू निज बंधु बांधवों को खोजालड़ा करुनथिले कि बेसी गुड़े सांगसाथी मध्य करिनथिले तांकर जदिओ गाँ थिला केबे केही जानंतिनी जे मिश्र बाबूंको गाँटा कोठी सकाळु उठिले चाकराणी आसी सांगरे आनिथिबा पैकेट क्षीर रे चाहा करिदिए रोषेई भी सेई करे ड्राइवरटी 2-3 दिन रे थरे आसे बुढ़ा बुढ़ी को संज बेले टिके बजार बुलाई आने औषध पत्र फलमूल पनीपरिया सेतिकी बेले किनि आनती माछ मांस पई इच्छा हेले से चाकराणी आनिदिए एका सांगरे राति पई एकाठी रोषेई करि देई जाई थाए 1987 मसीह श्रीमती चलीगला परे मिश्र बाबू एक रकमर अकेला सकाळु उठी बाड़ीटे धरी मॉर्निंग वॉक तापरे चाकराणी आसिले चा पियंती ओडिया और इंग्लिश खबर कागज पढ़ु पढ़ु दिन 11 तापरे गाधुआ पाधुआ सारी खाती चाकराणी बाड़ी दे सारी ता घर को पलाए अईठा बासन मिश्र बाबू निजे नहीं रोषेई घरे धोई दियंती तापरे सोई पड़ती 4टा बेलू माड़ीटा आसे बगीचारे पानी देवाई से 2 कप चा कर दिए निजे कपे पीए कपे बाबू को दिए माड़ीटा थिबा जाए ता सहित गप करती मिश्र बाबू से गला परे पुणी एकेला बेले बेले कहीं पुराना सहकर्मी बुली आसती घर को गप सपरे से दिन संध्याटा भलरे कटि जाए दिने दिने कहा नाती कि नातुणी बाहाघर अटेंड करने को जाती ड्राइवर को डाकी नहेले सबुदिन प्राय राति पुणी पाउरुटी क्षीर तथापि पेंशन टंका सरेनी मझिरे मझिरे डाक्तर पाखक जाती डायबिटीज और बीपी चेक करने को टंका नुहे मिश्र बाबू निजको असहाय और असुरक्षित भावी एवं 2 वर्ष तले तल महलाटी भड़ारे देले गोटे मारुआड़ी परिवार रही शाशु 2 पुओ और 2 बोहू गोटे नाती और गोटे नातुणी को नहीं से गोटे परिवार बजार उपरे दुकान अच्छी तांकर बोहू 2 जन जाक बहुत जत्न नियंती मिश्र बाबूंकर सकाळु चा जलखिया एमती कि दिने दिने भल रोषेई करी आनी देई जाती मिश्र बाबू बोधे से 2 बोहूं भितर निजर बोहू 2 जन को अनुभव करिपारती मिश्र बाबू दिन भितर अनेक थर से ना धरी डाक पकाती किसी जिनिस छुआ 2टा सहित खेली दिनटा भी मजारे कटि जाए औषध पत्र दरकार हेले से मारुआड़ी लोक 2 जन आनी दियंती बोहू 2 जन कलिकतार हेले भी ओडिशा रीतिनीति सहित बेस भल भाव परिचित कारण तांको स्वामी 2 जन जटनी रे जन्म और पाठ पढ़ी सेठी बड़ होउछंती बाप गला परे भुवनेश्वर रे व्यवसाय पई चली आसिछंती हठात दिने मारुआड़ी घर सान बोहू मिश्र बाबू जलखिया नहीं ऊपर घर को आसिला मौसा जी ए लीजिए गर्मा गर्म पराठे और आलू की सब्जी टेबुल उपरे थो पुणी थे डाकिला मौसा जी उत्तर न पाई चारिआडे बुली आसिला हठात बाथरूम को झांकी देखिला मिश्र बाबू बेहोश हो पड़ते बाथरूम रे सेठू चित्कार कला संगे संगे बड़ बोहू दौड़ी आसिला दुहें दौड़े शोइबा घर को लैंडलाइन फोन रु दुकान को फोन कले किछि समय भितर पहुँचीगला सान पुओ संगे संगे फोन कला आंबुलांस को किछि समय भितर आंबुलांस रे नहीं गले गोटे घरोई हॉस्पिटल को चिकित्सा आरंभ है डाक्तर कहले ब्रेन स्ट्रोक एबे कुमारे ब्रेन रे ब्लड जमी गला आउ ए बयस रे ऑपरेशन करने बहुत रिस्क तांको निज लोकों को खबर दियंतु से जहाँ कहिबे मारुआड़ी परिवार चिंतार पड़े किए अच्छी तांकर निज लोक मौसाजी पाखक तो केबे कहीं आसबार आम देखिलु हाँ जाचु तांकर 2 पुओ विदेश रे हेले तांको फोन नंबर कि ठिकाना तो आम पाखक जना नहीं कौन करवा एबे एमिति भाबु भाबु 3 दिन कटि जाइथिला
ଦିନେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମିଶ୍ରବାବୁ, କ'ଣ USA ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲି କି? ମାରୁଆଡ଼ି ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ସବୁ କଥା କହିସାରି ପଚାରିଲା, ଆପକେ ପାସ୍ ଉନକେ ବେଟୋ କା ନମ୍ବର ହେ କ୍ୟା? ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ଘରେ। ମୁଁ ଏବେ ଆଗ ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବି। ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି 6 ଦିନ କଟି ସାରିଥିଲା। ହେଲେ ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥିଲା। ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାରୁଆଡ଼ି ପରିବାର ସହିତ କଥା ବି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିବେ। ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିବା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି ବୋଧେ। ଦିନେ ଖରାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ହଳ ଓହ୍ଲାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବସିଲେ। ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ରୁମ୍ ପଚାରି ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମାରୁଆଡ଼ି ପରିବାର ଆଉ ବୁଝିବାରେ ବାକି ରହିଲାନି। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ଅଛୁ। ପୁଅ 2 ଜଣ ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଇଦେବୁ। ମାରୁଆଡ଼ି ପରିବାରର ଲୋକେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲେ ଯେ ମୌସାଜୀଙ୍କ 2 ପୁଅ ବୋହୂ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଖତମ। ସକାଳୁ ପୁଅ ବୋହୂ 4 ଜଣ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ, ଫେରନ୍ତି ରାତିରେ। ଏମିତି ଚାଲିଲା 7-8 ଦିନ। ସେଦିନ ଛୁଟି ଥାଏ, ବଜାର ବି ବନ୍ଦ। ମାରୁଆଡ଼ି ପରିବାର ବାହାରିଲେ ଏକାଠି ମୌସାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ICU ଭିତରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ମିଶ୍ରବାବୁ। ବାରଣ୍ଡାରେ 2 ବୋହୂ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କିଛି କହୁଥାନ୍ତି। ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କର ସେ ବନ୍ଧୁ ବସିଥାନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚେୟାର ଉପରେ। କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ପୁଅ 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ। ବୋହୂ 2 ଜଣ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅନ୍ୟ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ କ'ଣ ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାରୁଆଡ଼ି ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ପଚାରିଲା ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା? ଏମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଅପରେସନ୍ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ପକେଟରୁ ରୁମାଲ କାଢ଼ି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ଜୀବନରେ ମଣିଷ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରେ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ଯାଇ ବିଦେଶରେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ତ ସେମାନେ ଏଇ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଚାଲିଚଳନ, ନିଜର ରୀତିନୀତି ସବୁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ ଏମାନେ। ହେଲେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ବିଦେଶୀ ହୋଇଯାଏ, ଏକଥା ଆଜି ଜାଣିଲେ। ତମେ ଶୁଣିଲଟି କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ପୁଅ ବୋହୂମାନେ? ମାରୁଆଡ଼ି ପୁଅଟି କହିଲା, ସାର୍ ମୋର ଏତେ ଇଂଲିଶ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଭଲ କରିଛ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନ, ମୋ ପରି କଷ୍ଟ ପାଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତ। ବୋହୂ 2 ଜଣ ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଶୁଣିବ? କହୁଥିଲେ, ମୋ କଥା ମାନ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହି ବାପାଙ୍କ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କଢ଼େଇ ଦିଅ। ସେ ଯଦି ଆଜି ନ ମରନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଫେରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ଆମର ତ ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ସରିଛି ନା। ଆଜି ଯଦି ମରିବେ ତେବେ ଆମର ଯିବା ଦିନ ଠିକ୍ 14 ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। କେହି ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆଜି ନ ହେଇ କାଲି ମଲେ ଆମେ ଫେରିବାଟା ଠିକ୍ 13 ଦିନରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାପା ଆଜି ହିଁ ମରିବା ଦରକାର। ମାରୁଆଡ଼ି ପରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ଭଲ ଭଲ କରି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବୋହୂ 2 ଜଣଙ୍କୁ। ଏମାନେ ମଣିଷ ତ? ସେତିକିବେଳେ 2 ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଡାକ୍ତର ପଶିଲେ ICU ଭିତରକୁ ତରବର ହୋଇ। ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ମାରୁଆଡ଼ି ପରିବାରକୁ ଚାହିଁଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଏ, ସେଠାରେ ଶ୍ମଶାନରେ କାଠ ଓ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରେ। ଡେରି କଲେ ସବୁ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆଶା କରେ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ, ଯାହା ଆଜିର ସମାଜରେ ଘଟୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟ ଦାସ ସାର୍, ଯିଏକି ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଯିଏକି ଉପଦେଷ୍ଟା ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟର। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ।